सिस्टम रे गलत करियो जोडी जे चाकरी करिवो कांग्रेस तो पड़े दीनबंधु बाबू कौन कहे जेनराल कास्ट मैंने तो किसी पाऊना से नहीं कि आज सांबादिक सम्मेलन कर मोर कहर उद्देश्य आज जो आप सांबादिक सम्मेलन कर यार उद्देश्य कौन आर उद्देश्य जे सरकार शिक्षा नियुक्ति पर राजनीति पर एवं पदोन्नति रे मध्य जो जातिभित्तिक भेदभाव कर बहुत गहिरता लेवल को पड़ेगा आमर जमी पूर्व 2007 जो ट्रैक रिकॉर्ड चली आसी जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी अनरिजर्व पर्टिकुलर से अलग ट्रैक मेंटेन हुए आमर SC ST गोटे अलग ट्रैक मेंटेन हुए सरकार कौन कर SC ST ट्रैक टाक रिजर्व रखा सहित अनरिजर्व ट्रैक रु अनेक आमर माने अनरिजर्व सीट गुड़ाक SC ST को अलर्ट कर दे अनुसूचित जाति और जनजातिर कर्मचारी मान अलर्ट कर तो ये आम विरोध रही जे सरकार मेंटेन रखु आ जहाँटा भी भेदभावपूर्ण नीति अच्छी ताको कम करने बदल में जो अधिक कर तुरंत से क्षांत रहतु अलरेडी हाईकोर्ट कड़ा निर्देश देते जहाँ माने पूर्व चली कम से कम ताको डिस्टर्ब करतुनि किंतु ये सरकार ताको डिस्टर्ब कर भेरी ह्यूमिकली जो SC ST केवल जाति जनजाति देखिकी सुविधा सुजोग दिज्व द्वारा साधारण वर्ग और OBC वर्ग जी कड़े आमर ओडिशा रे साधारण वर्ग और OBC वर्ग संख्या होती 61 भाग तो ये 61 भाग कौन ओडिशार नागरिक नुहति एमाने ओडिया अस्मिता कहीकि शासन को आसला एमनकर ओडिया भावना कर जाऊँगी आम मैंने ओडिया आमर तो कौन ST ST प्रति गोटे अलग भावना नहीं से बर निजक अलग करके निजक दलित बा अवहेलित कहीकि जहाँ नहीं चली तो स्वाधीनतार 80 वर्ष पर भी केते दिन तुम दलित कहीकि चलो आज दिन में तुमको किस दली पकाच माने सब स्तर में गोटे जेनेल कैटेगरी साधारण वर्गर से समानतार अधिकार कुआड़े गला तो आम सरकार के प्रति प्रश्न रही केवल प्रश्न नुहे आम चेतावनी दौचु जे तुरंत ये सब वैषम्य सृष्टि कला भली जदि विचारधारा से क्षांत न होती से तुरंत ये सब विषय समाधान न करती तेरे आगामी दिन में ये जो लड़ी हम आहरी जोरदार हम बर्तमान ऑफिस भीतर जो लड़ीटा दिशुची राजरास्त दिशो तो सरकार सेमती गोटे अस्वाभाविक परिस्थिति को आह्वान न करंतु कोटा सिस्टमटा जो होना ये दक्षता और मेधावी मानकर नष्ट हो जहाँद्वारा कि सेमाने ए देश भारत में न रही अन्य देश को पढ़ाऊँच आ जो रिजर्वेशन अनुसूचित जनजाति जाति एमन को जो जेकोसी विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय जहाँ होते जो भी दिखाऊँचे से देवा कथा नहीं भूल तापर पदोन्नति भी दिखाऊँचे पता साधारण वर्ग लोक मान न दि जाए से दिखाऊँचे एत द्वारा जो आमर सरकार जो कहूँ भारत को विश्व गुरु कर विश्व गुरु नहीं विश्व रे भारत को गरीब देश कर छाड़ तेणु आमर जो ये भी एत वर्ष पर 79 इयर्स है कोटा चलती दान माझी और जीतू मुंडा से माने कौन उपकार पाई सरकार तो उपकार पाई ना आउ जो मैंने आमर मंत्री पदर कि मुख्यमंत्री कि प्रधानमंत्री अच्छा से गादी छाड़ दौना दान माझी और जीतू मुंडा को बसई दौना से आम जानू जे हाँ से ना गादीर से मोह हो गला जहाँद्वारा कि से छाड़बेनि आ साधारण वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति भितर आमर भेदभाव कर भारतर केबे भी ये उन्नति हेनी एमाने सरकार गोटे कथा कहूँ आ गोटे कम करुचे। जय श्री जगन्नाथ। ये साधारण वर्गर जो प्रतिवाद सभा जी होर मुख्य हूँ आमर जो पदोन्नति हो पदोन्नति जो अनियमितता होनीति उपारे जो आमर जो एवं गवर्नमेंट जो सरकार अच्छी सरकार आसला 2024 पर सेप्टेम्बर मसरे जो पदोन्नति होती आदिवासी और ST SC डिपार्टमेंट रे 60 रु ऊर्ध आमर आमर ये कर्मचारी से केस करते हाइकोर्ट रे केस करिया परे से जजमेंट मिल जाइए जे सरकार ये अनियमित कर हरी आसी आमर ठीक न्याय दिंतु बोली किंतु दुखर कथा बर्तमान सुधा 2 वर्ष पारिगला हाइकोर्ट निर्देश किसी मानुना सरकार एवं तांकर से फाइल को सब चापी रखिंट उद्देश्यमूलक भाव में ता छड़ा से जिते सब अनियमितता जिते होमर डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट 60टा डिपार्टमेंट 70 रु अधिक केस ये आसी
এইভাবে বহুত কেସ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ 60 ଜଣ କେସ୍ କରିଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଆସିଛି ତେଣୁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଅନିୟମିତତା କରିଛ ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କର, ବନ୍ଦ କରିକି ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ 2007 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଅ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆସିବି କଥାକୁ ଯେ ଏଇଟା ଆମର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର UGC ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଲା ସଂରକ୍ଷଣର 2 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି, ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ବର୍ଗମାନେ ଏଠି ଅବହେଳିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମର ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ କ'ଣ ଗରିବ ପିଲା ନାହାନ୍ତି କି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏଭଳି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନଜର ଦିଆହେଉନି। କେବଳ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ଭୋଟ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ଏ ଭୋଟ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆମର ନିୟମ କାନୁନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ এই ସରକାର ଚାଲିଛି। ଆମେ କ'ଣ ବିଜେପି এই ସରକାରକୁ ଆଣିଥିଲୁ କ'ଣ এই ଆମେ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ, এই ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ? ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ 70ରୁ 80 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇଗଲାଣି 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ କୋଟା ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତା 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମର ତାପରେ 2 ଗୁଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କ୍ରିମି ଲେୟର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ କୋଟା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ସରକାର ମୋଦି ସରକାର ଆସିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଯେତେବେଳେ ସବସିଡ଼ି ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଇଏ କୋଟା ଆମର ଯେଉଁ ସବସିଡ଼ି ନେଉଛି ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ବହୁତ ଲୋକ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛା ଉପରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି ଆମ ଇଏ ସବୁ ତରଫରୁ ମୋର ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ତରଫରୁ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେତେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ଯେତେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ କୋଟା ଦରକାର କି? ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନେ ସାଧାରଣରେ ତାଙ୍କର ଇଏକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଟା ପାଉଛନ୍ତି କୋଟା ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଏଠି ସେମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ କେତେ କରନ୍ତୁ ଯେ କ୍ରିମିନାଲ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଯେମିତି EWSରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଏତେ ଟଙ୍କାରୁ ଯିଏ ଇନକମ୍ ହେଇଥିବ ତାପରେ ତେଣୁ ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ରାଜନେତା ତାପରେ ଆମର ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୋଟାରେ ଯଦି ବାହାର କରିଦେବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରେ ଯେ ଆପଣ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଟା ସିଷ୍ଟମଟା ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଦାନମଝି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦାନବାଜିକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଗୋଟେ ଦାନବାଜି ଭଳିଆ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଦାନବାଜି ଭଳିଆ ଯଦି ଏବେ ବି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମର ଇଏରେ କେଉଁଠି ସମାଜରେ, ତେବେ ଆମର ସଂସ୍କାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ପ୍ରାପ୍ୟ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଇଏଟା ପାଇବେ, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ପାଇବେ ତଳ ଲେଭେଲରେ। ମୁଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ବିଭାଗରେ ମୁଁ CI ଥିଲି, ମୁଁ ସେଠି ଦେଖିଛି ନା 90% ପିଲା ସେଠି ପିଲା ଚାକିରି ପାଆନ୍ତିନି, ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଜେନେରାଲ ପିଲା ବି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଚାକିରି ପାଆନ୍ତିନି। କାହିଁକି ନା କ୍ରିମି ଲେୟରର ଯେଉଁ 10% ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ 90% ଚାକିରିକୁ ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହକ୍କୁ। ତେଣୁ ଆଉ 90% ଯେଉଁ ଗରିବ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ହରିଜନ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର 10% ନା 90% ତାଙ୍କର ସେମାନେ 10% ପାଇଁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ୟାର ଉପରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି।